Assalamualaikum. Gawa na naman ng salad. Yan, naka-ready na yung pang salad, fruit salad. Okay natin ito. May gatas, may cheddar, cheese. Yan, may crema. Ito may crema. Thick cream. Tapos may Wala kasing prutas. malaki, kaya Kasi ito walang lang malaki, binili kaya ko. ito na lang binili niya. Sana malaki. Yan, plastic para kumuha rin naman tayo. Cheese. Plastic ko lang ito. Pag mahal ka. Gawa Gawa kami ng salad. Ito, prutas man to. Pero walang malaki kasi Walang kaya taong, yan lang binili niya. walang coconut na. Namin natin ito guys. Ang gata. Hindi parang kulang. Lagyan natin. Oh, dagdagi pa gatas. Tungkol lang. Naman ito itong sabon. Walang kaong guys, kaya wala itong pakulay-kulay na malaking kaong. Oo. Wala din coconut. Ang sarap ng may coconut na lang. Liberty. Tapos ito guys. Ito, thick crema. Tapos lagyan mo na lang ng kiri. Ay, oo. Mamaya. Kiri, kiri, kiri. Cheese kiri. Hindi kasi na-rep, kaya ito maano siya dapat. Rep. Ma-rep mo na yung Mamaya, pag ma-rep na yan. buti hindi pumasok ng ganyan. Ganun. Ito pwede itapon, pero ito huwag mo muna itapon para kahit pagpasok mo makita niya na may ano. Ito yung gatas, pwede itapon mo muna. Yun guys, gawa ng salad. Salad, gatas. Wow. Sinalak pa. Sinalak para mawala ang kasalanan. Meron pa oh. Kasunod. Ano pa? Yan muna yan. Huwag mo na itapon. Masarap sana ito pag may kaong. Kailangan ito sila si Christina. Oh, lagyan mo na. Tapos ito, pamalakasang cheese. Cheddar. Mainit ng makaroon niya guys. May init pa. Diba? Mas masarap pa ito kaysa pinagawa ni Donya. Na biskuit. Lagyan natin ito. Wala kasing racing, walang kaong. Maraming kulang sa tindahan guys.
sila naka-order. Inshallah sa birthday na ako maka-order pa sa Happy Day. Ang sweet kaong ba? Oo. Kami ka nang kinudkod na butong. Ah. Ito lami. Ito siya. Tapos mga kaong. Yung pula, green. Salad. Macaroni salad. Katkalan pa. Ayan. Tapos, Magkulang ka. ay, ano na yung ano. Ayan. Dami. هذا نصر مهنة هذه دخلوها أحسن Na, madam. منين يبدو آيس كريم؟ لا هذا بيستري تشارلي هذا يريد يسوي بعدين هي بيستري هذا آيس كريم Wala mo ice cream. Ano? كيس هذا زين يبوا آيس كريم ما في الدكان في شيء هنا اشتروا آيس كريم أنا بعطيكم فلوس ماشي مع الشمال اليدين ولا شيء خمسة. شيء اشتري شوفوا، اوكي أيوة إذا ما في مال مانجو حتى شيء ثاني إيش هذا؟ هذا مكروني سالاد مدام أنا هذا بيستري هي بعدين ايوه هذا هنا خلاص بيسويه تشارلي في أبى ثلاجة أشوف هذه مع cheese cheddar. Ayan, ilalagay yan mamaya doon sa macaroni. Ay, wakalas. Kalas, si ate. حلوة دي عطوا منها بعد Ate Maida? زين عطوا منها جوا فيه هذا شوي كبير مطرف كبير شد يد الشرطة Na. Yan guys, ito mga cheese to. Sayang, wala pa ng Cheese. tao. Wala lang ano yung kuko. Parang butong. Butong pala. Niyog. Yung Na butong na taan eh. ginadgad na. Kinadgad na niyog. Niyog, butong. Wala man dyan. Yan, sarap na Sige. yan Sige guys. na, matigilid dito. Kanahin mo ang photo siya. Daming cheese. Para antok ka. Na diha, hutda na lang na. Naapa man kaha, gata sa taas. Na. Hutda na lang na. Tulong na sa ano. Okay na na. Hutda na lang na. Para wanay duha-duha. Kaya ba, tama sa kayo? Sige. Wala siguro. Sakto na kayo ni. Kan ni perfect combination na. Kuha na kayo. Ay, mikos. Okay na ng cream mo. Di na nagdagan. Kaya na. Ang cheese food, okay naman. Baka mo siya Ayun na na. mga Oo. na siya. Maglasaw pa na. Okay guys, thanks for watching. Lagay mo na sa friend.